tres, wala. Rebound ni number 24. Pass to 19. Up to 24. 24 sa gitna. Good for two by number 24. Sa tres, wala. Rebound ulit ni number 24. Pass to number 11. Good for two. Number 5. Pass to number 15. Sa ilalim. 10 to shoot. Number 07. Pinasa kay bonus. To number 15 sa tres. Wala. Rebound again ni number 24. Pass to number 29. Makla. To number. Wala. Number 30. Pass to number 15 to 91. Wala. Pinasa. Pinasa ulit ni number 15. Good for two by number 15. Porto pa lang. Sa tres, wala. Malog lang. Wala yung red. Fifteen to shoot. Pinasa sa ilalim. Naagaw ni number 19. 19 still. Good for two by number 19. To number 91. Wala. Rebound ni number 11. Pass to number 24. Pass to number 19. Wala. Rebound ulit niya. To number 11, Dionisio. Wala. Number 24. To number 31, and 10 to shoot. Sa grid. Wala. Rebound ni number 15. Number 15, ikaw madali. Step back. Wala. Rebound ni number 13. Pass to number 91. Wala. Number 11 again. Wala. Pass to number 19. Dito sa tres. Wala. Napangakabutas. Sa tres. Number 15. Wala. Straight ball tayo. 12 to shoot. Number 13. Wala. Rebound ni number 91. Pass to number 13. Box to number 5. Wala. Rebound ni number 24. Number 24. Rebound ni number 19. Wala. Number 15. Hirap nang nag-video, di makapagsalita. 15 to shoot. Number 91. Wala. Rebound ni number 24. Ginawin ni number 24. Pinasa kay number 11. Using the board. Wala. Number 29. Who's forward? Number 91. Number 91. First personal foul. First team foul.
possession. Number 07, rebound. Last possession. Para sa mandatory. And to shoot. Yun. Good pursue. Mandatory po tayo. Number 18, good pursue. Ang score po natin, 7-4. White ball tayo, white. White ball. Akin po tayo. Ay, nakashoot. Sir, proper timing na po. Number 20. Pass to 11. Number 29, Costa. Long view. Ginto. Wala. Ginagamay pa ni Ginto. Pass to number 28. To number 19, Dino. Ito na dibilan. Wala. White ball. Turnover. Number 29. To number 11, pass to Natividad. Natividad, to number 28, Malapi. Number 11. Vinicio, to Malapi. Pass to number 19. Nabitawan, nice Deli Ginto. Diretso. Inasa, good pursue by number 7. Number 19, pass to Natividad. Wala nakakuha ng foul by number 6. Number 54. Ginto, first personal foul, second team foul. 15 to shoot. To number 11, Vinicius Andres. Wala. Naribaw ni number. To number 13. Wala. Number 11. Diretso. Wala. Number 91, rebound. Pass to number 54. Number 54. Pinasa kay number 91. Wala. Natividad. Pass to number 28, Manlabi. Manlabi, Spisan. Umalat ang kakampi. Gino. Tatangka sa 3. Gino. Uri! Hindi ako pagsalita. Number 30 sa 3, Babawe. Number 30, Green. Number 29. To number 28, Malapit to Judisyo. Kumalapit. Binigay sa gilid. Number 19. Number 19, Green. Ang score po natin, 15-9 sa oras na 2 minutes. Number 28. Good pursue by number 28. Malapit. Number 91. Sa gilid. Number 13, pass to number 54. Number 54, 3. Good ba yan?
Kaya kita nakalangan yung best. Laki to. Turnover again. White ball. Number 11, pass na nagbibilang sa ilalim. Good for two, by nagbibilang. Number 91. Ginto, pass to bonus. Back to Ginto. Ginto, pinasa. Number 54. 5 to shoot. Sa ilalim. Nalaitira. White ball. Number 90. Number 29. Number 29. Likod. Jumbo. White ball. Number 28. Great to shoot. Number 11. Boy. Number 7. Wala. Pass to number 29. Number 29. Pinapatay ni number 07. Gandang pass sa ilalim kay number 11. Assisted by number 29. Number 15, Victoria. Pass to number 91. Pass to number 16. Nagtangka sa 3. Wala. Na-rebound ni number 27. So number 29, take lang pala. Number 24, pass to number 29. Wala. Na-rebound ni number 27. Diniso sa ilalim. Good for two by number 27. Number 91. Pass to number 15. Number 15. Wala. Rebound ni number 29. Push. Pinas sa gilid. Wala. Rebound ni number 35. Ngunit may foul si number 27. Number 27. First personal foul, first team foul. Number 27. Number 31. And number 24, I guess. Then shoot. Number 24. Wala. Rebound ni number 91, Ginto. Ginto, let's go! Good for two by Ginto. Number 91. Number 29, Costa. Buwaga. Natapigan bola. Pass number 29, maglang. Wala. Rebound pa rin ni maglang. Nice, takbo! Number 15, to 91, mataas ang pasa. Sa ilalim, pass to number 35, muli na ako ni number 31. Umikot, pass to number 29, ang assisted by number 24. Grabe naman yun! Good for two by number 91. Alam mo tambol dito. Number 29, pass to 27. Number 37. Silapan ni number 91, Kuya Kamuha na recover. And to shoot, number 29, Costa. Good for two. Number 91, pass to number 5.
5. Good pursuit. Assisted by number 91. Number 27. To number 31, Pinas Aguilera. Good pursuit by number 29. Assisted by number 31. Number 91, good pursuit. Agap. 6. 6 minutes pa lang. Number 29, wala, red ball. No, hingi ka, Paul. Number 29, using the board, good pursuit. Foul by number 31. Number 31, first personal fouls, second team foul. Number 27, good pursuit. Assisted by number 24. Pinasa, number 91. Wala. Rebounding number. White ball tayo. Last possession. Number 27, three. Mandatory. Last possession po na. Number 15. Number 24. Pinasa number 29. Good passing. Ang score po natin 38-20. Inyo bola, pula. Red ball, red ball, red ball. Red ball. Red ball po tayo. Red ball. Ba't naka-depensa sila? Nag-mandatory lang po tayo. Disoriented. To shoot. Number 5, wala. Rebound ni number 5. Nakakuha ng kanyang kapatid sa gilid. Number 5, wala. Pasok pala. Ay, sayang. Pass to number 11. Number 11, wala. Nakakuha ng number 7. Diretso, wala. Rebound ni number 28 ng lapit. Pinasa kay number 11. Ngunit hindi na kumpleto lang ito sila Pilipinas. Using the board. Good pursuit. Number 11, pass to. Ngunit ang still ligito. Number 54, sa gitna. Gandang lusot, gandang galaw. Number 27, nagpababa ng bola. Uy! Number 13, to number 7, 15 to shoot. Number 54, wala.
To number 28 rebound. Good pursue by number 19. Baliktad. Nakakuha ni Natividad, steal by Natividad. Good pursue by number 28, Malapit. Number 13. Sa ilalim, pinasa kay Ginto. Good pursue by number 54, assisted by number 7. Number 27, pinatibigyan sa ilalim to pass to number 28. Hindi na kompleto. Number 5, dire-diretso, pinasa kay number 30. Good pursue. Good big shoot. Number 19, sa dress. Wala. Rebound number 30. Pass to number 7. Gandang depensa. Hindi malapit. Ito lang Natividad. Good pursue. Number 54. Sumigad. Good pursue by number 54. Ginto. Number 27. Good kick to shoot. Five to shoot. Junicio. Pull away. Number 11. Good pursue. Number 13. Good pursue by number 7, assisted by number 13. 42 seconds. Okay, to shoot. Bigay, tira. 5 to shoot. Number 28. Shoot. 24. Violation. 20.9 ang natitira para sa Rambo. Last shot, last shot. Number 13. Pass to number 5. Nakakuha ng foul kay number 6 Natividad. Basket count tayo. Foul by number 6. Number 6 first personal foul. Pasok ang blue balik ng Kubuslo. Harap. Pass to number 6. Natividad sa gitna. Wala. Rebound again. Uy. With number 6. Groveling violation. 6-6 ang natitira sa oras. Ginto. To number 7. Good pursue. Assisted by number 54. Ginto. Number 24, pass to number 31. Sa gitna, pinasa kay number 11, Full of J, good pursue by number 11. Lipad yan. Number 91, Nico, pass to, sa kanya ulit ang bola, good pursue by number 91. Time out. Time out!
Okay lang, mag-time out na kayo. Automatic substitution na to. Time out. Okay lang. Hanggang 7 o'clock. Tagal. Hindi tayo matulog. Kita man siguro. Trigger ulit. Na-shoot. Number 19. Good pursue by number 29. 3 points. 3-point pala. Number 28. Number 29. As to number 29 again. Sa ilalim number 28. Good pursue. Number 29. Pinapatay ni number 15, lumikot. Nakuha. Nice steal. Ngunit foul kasama ang braso. Number 15, holding foul. First personal foul. Pass through po na. Pass through. Basta doon, walang ano. Hindi ka na nagkatid. Pass to number 11. Sa 3. Wala. Hey! Foul pass. Hindi lang na kompleto. Nakakita pa ni Maclan yun. Number 5 to number 91. Wala. Rebound ni number 35. Hindi nga lang na-shoot. Number 29. Sa ilalim. Pass to number 29. Good pursue. Assisted by Oscar. After the game, setting the play. Shoot. Number 91. Sa ilalim. Pinasa. Ulit na Mr. number 28. Wala. Rebound ni number 35. Number 91. Wala. Nandun si number 15. Good for 2. Number 24. 15 to shoot. Pinaligay number 24 Marquez. Pass to Manlapig. Number 11, Bullock J, wala pa rin. Number 35, pass to number 5. Shoot number 91, Ginto. Ginto, diretso! Ulit nakakuha ng foul kay Manlapig. Number 28, Black foul guy. Number 28, first personal foul, first team foul. Rep. Black. Sorry. Dapat And to shoot. Ten to shoot. Five to shoot. 24, shot clock, violation. Number 24. Pinasa kay number 11 to number 9, 29. Maclang, back number 11. 10 to shoot. 5 to shoot. Wala.
Sablay ang una, ang pangalawa kaya. Sablay pa rin, ngunit sa kanya abot ang bola. Sablay, nagtangka, wala. Rebound number 24. Save ball tayo, 18 to shoot. To number 24. Sinabantay ni number 15. Umikot. Nakakuha ng foul kay number 15. Pushing foul. Number 15. Pushing foul. Second personal foul. Second team foul. Sablay ang una ni number 24. Sablay din ang pangalawa. Pass to number 91. Number 91 sa ilalim. Pass to number 5. Pass to number 15. 15 to shoot. Nakakuha ng foul kay number 24. Number 24, first team foul. Ay, first personal foul. Third team foul. Number 5. Wala. Number 29, dire-diretso. Good for two by number 29. Oscar. Oh, by number 11. Number 11, second personal foul, warning for penalty. Sablay again. Buti ka si number 35 para mag-tentuhin. Good for two by number 35. Last possession po tayo. Nagmamandatory na. Number 24, ball of J. Wala. Transition. Ayan, dito tayo pwede. To number 5. To 91 to number 35. Mandatory. Good for two. Bal, umabot ka. Oo nga po eh, traffic po ako eh. White ball po tayo. Nakakasin po ang red. Yung mga jersey po natin, paki-proper copy. Para makaiwas po tayo sa disgrasya. Number 27 po na Natividad sa gitna. Binabantayan ni Ginto. Wala, rebound ni Ginto. Pass sa kanya mga number 91. Number 27. Number 19 sa Tres. Wala. Rebound ni Ginto. Number 54. Wala. Gandang depensa ng dalawang red. To number 19. Pass to number 6. Natividad. Wala. Number 30. Nakawa ang bola. Damasoma. Number 30. Number 13, three. Pito na lang. Bansag ka? Pero parang money ka na. Number 11, pass na Natividad. Gandang pasahan sa ilalim. Number 19, good for two. Assisted by Natividad. Sharing yung
Number 54. Pinasa. Nakuha ng number 13. 2-5 to shoot. Number Pinasa. Uy, foul counted. Uy, nakakuha ng foul kay number 29. Number 29. Oscar. First personal foul. Penalty. Ay, na-shoot. Si Torrejo. Guys, bigay! Steal by number 91. Ngunit makuha ni number 7 again. Number 7 naman again. Ngunit offensive foul. Nag-extend ng arm. Ilan pa po tayo mo, Tamin? Natividad. Pass number 29 to number 11, Junicio. Wala. Rebounding ito, pinasa sa kanya Dali. Nice! Number Counted! 2. Nakapaw kay number 29. Dalawa daw, para dalawa. Second personal foul. Penalty. Ayos yun, bibigay. Pasok. Dapat na lang. 61-57 ang ating score. Konti na lang ang hinahabol ng pula. Number 27, pass to number 29, Costa. Ngunit inabot ng number 54. Number 7. Wala. Gandang depensa ni number 11. Tumasal lang. Good pursuit. Time out daw po, Mike. Time out tayo, time out. Uy, time out kayo! Number 6. Tumawag. Si Dwight. Si Dwight ang tumawag. Ah, dalawa na ito. Hirap tumawag tayo. Ayaw na ako magsalita. Narinig na ako dito. Kilala ko muna. Oh, sa award. Akin yung 2,000 nyo. Hindi na bang bibili? Sana lang. Ang bonus shot, isa na lamang po ang kalamangan ng Team Manu. Number 11, good pursuit. Number 13, 15 to shoot. Rebound number 29. Number 11, stop and pump, good pursuit. Number 54 to number 13, Sandres. Wala. Rebound number 29, ngunit na-steal ni number 54 dito. Ngunit by foul. Si number 29. Number 29, pushing foul. Penalty. Number 29, tatlo ka na.
Pass to number 17 sa tres. Wala. Na-rebound ni Natividad. Ay, travel. Traveling violation. One minute exactly. Rico. Okay. Wala. Rebound ni Natividad. Pass number 27. Number 27. Sa gitna. Pinasa kay number 11. Janicio. Ulit. Natapit. Pinasa na 10 to shoot. Natividad. Bumay. Good pursuit. Umupo pa sa ere. Number 13. Namasaran. Good pursuit. Number 37. Fifteen to shoot. Illegal kick. Number 6. Pass to number 13. 10 seconds. 10 seconds. Pasa na lang ba ang narinig? Number 27, Balimbing, Direday. Nakakuha pa ng foul kay number 54. Gito. Second personal foul. Malinis ba yung pagkakaroon? Warning or penalty. Kuha, balik-balik. Ano yung sapatos mo? Kaya mahirap din yung masyado na ano yung... Traction na lang. Malakas ang traction dapat. Malakas ang tuwa. Kung saan mo na ang pangalawa. Bang! Number 19 sa tres. Wala. Rebound ni number 5. Pass to number 7. Good for 2. Number 24. Wala. Rebound ni number 5. Pass to number 7. Hinapin na ni number 31. Good for 2. Number 28. Isa na lamang po ang alamangan ng white. Manlapig. 15 to shoot. To number 11, Janicio. Still by number 13. Number 54. Pinasa by number 7. Assisted by number 91. Case Favor. Lamang na po ang pula. Ang isa. Serve sub po tayo. Number 28. And to shoot. Sa ilalim. Marquez. Wala. Rebound ni number 5. Pass to number 13. To shoot. All by number 24.
2-point lead by Red Marquez. Bumawi, number 24, good for steal. Headlock, 71. Uy, gatid na. Last touch, spin ball tayo. 14 to shoot. Number 13 sa tres. Wala, rebound ni Natividad. Number 29. All of J, good for steal by number 29. Change favor tayo. Higit na rin ang laban. May discard si Ginko. 15 to shoot. Behind the back, Team Nasa. Ngunit na steal ni number 14 to shoot. Number 5. 10 to shoot. Rebound number 6. Natividad, Pilasar number 24. Number 24. Using the board. Good for steal. Back to the ball game. Ang oras natin, 6 minutes and 51 seconds. Ang score natin, 75-71 ng mga apat na Team Manu. Ginto. Ginto. Wala. Nakakuha lang yung tatay. Good for steal by number 91. Number 4, pass to Natividad Distarte. Pinasa, ulit sobra. Nice steal number 5. Steal by number 4, ulit nito si number 54. Number 54 sa ilalim. Ulit nakakuha ng mga okay number 24. Number 24, third personal foul. Second team foul. Pasok ang una, ang pangalawa. Pasok pa rin ang pangalawa. Deadlock, 75. Pass to Natividad. Natividad doon yung discover, ginay ng kasama. Number 4, pinasa kay number 11. Number 11. Good for steal. Ibigay yung 15 to shoot. Pass to number 54. Number 54. Pinasa, wala yung malakas. sayang. 5 to shoot. Number 91, pinasa kay number 4, turnover. Pinasa kay number 11, sakto-sakto, good for two, by number 11. Dead ball shot po. Search lang tayo. Block by number 24. Offensive ball by number 24. At chicken wings. $79-75 ang ating score.
sa oras na 5 and 17. Ginto. Good for two. Number 4 sa 3. Wala. Rebound na Tibidad. Ngunit nakuha ni Ginto. Bueno. Diretso ng bama. Tawagan. White ball. Gandang tinesa. $79-77 ang ating score. 4 and 40. Number 29, pass to number 27. Number 27, pass to Natividad. Pass to number 24. Ngunit traveling, same foot. Same foot violation. Ang kabuhas na rin. Sub-foot na rin. Ito, naibigay na. Yung mga sa sub-foot, dito lang tayo sa komite. Para po magaling makita. Number 5. Oy! Huli ni Red. Si number 5. Holding foul. Substitution. First foul. First team foul. Number 27, Balimbing. Pass to number 29, Cosco. Sa 13, number 4. Wala. Ngunit na rebound. Na rebound ni number 54. Diretso. Good for two. All 7 na ating score. May steal. Ngunit na ako ni number 11. Binabot na ni number 15. 15 to shoot. Number 11. Pass to number 29, using the board, wala. Nailang si number 29. Nice. Number 91, good for two. Lamang na, kabila. Lamang na po ang red team. Still, ay number 29 lang si number 15, good for two. Number 27. To Valenzuela. Wala. All by number 4, substitution. Warning per penalty po ang Team Mano. Nice. Sabay yun. Uy! Sayang. And to shoot, number 11 sa 3. Wala. Isa pa. To number 5. Pasa ilalim. Wala. Nakon number 19 at agawan to number 35. Good for two. Manlapig dire-diretso. Manlapig ni Discarte. Ngunit nakakuha ng foul kay number 91. Pushing foul. First personal foul. Second team foul. Substitution. $79-85 ang ating score. 2 minutes 10-18. Natividad to Julicio. 15 to shoot to number 11. Number 11. Wala. Nari pa ni number 35. Binigay kay Julicio. Yan. Diretso. Traveling. Violation. Tino. Establish na ang depensa.
Number 20 sa 3. Wala. Last 2 minutes. Number 91. 15 to shoot. Sabi ng mga butihan niya. Nabalik na ng laro. Number 15 sa 3. Pinakal pa ni number 15. Assisted by number 54. Number 28, Dumiscarte. Mula nakakuha ng foul kay number 35. Number 35, Cindy foul. First personal foul, 13 foul. $79-88 ang ating score. Number 28. Number 28, pass to number 11, Junicio. Pasok! Boss ni number 11. Tao. 81-88. Dire-diretso si Gito. Good for two. Natividad. Good for two. Hawak. Number 35, pass to number 15. Number 15 ang tama sa 3. Wala. Rebound number 5. 10 to shoot. 50 seconds. Wala. Rebound pa rin number 54. Gito. Natividad. Dire-diretso. Number 6. Good for 2. 85-92. 35 seconds. 15 to shoot. Natividad. Nakuha ang bola. Libre-libre. Good for 2. By Natividad. Kaya pa? Foul by number 54. By number 6. Holding foul. 21 seconds, 21. 29.2. 21.2. Penalty po tayo. 21.2. Pasok. Niloloko nyo kasi ay kanina pa nagwa-warm up ko. Ito sa dulo. Basket count, ang sabi ni Red, 11.5 ang natira. Number 54. Third personal foul. Warning for penalty. Pasok. Dapat. All by number 28. Number 28. Second personal foul penalty. 9.1. Apat lamang po ang kalamangan ng pula. Pasok. Kompleto. Okay. Good for two by number 25. Wala na? 2.1. Okay na. 90. 98.